Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pagi hari ini kita langsung masuk ke sesi terapi. Kita lanjutkan materi insyaallah di pertemuan esok hari. Terima kasih sudah disediakan tempat tulis yang agak lebih besar. Alhamdulillah. Tapi ya afwan, hari ini ada tempat tulis besar, justru saya yang insyaallah kita lanjutkan besok. Sekalian besok insyaallah kita ijazahkan kepada jemaah-jemaah yang dapat, alhamdulillah kemarin ada 6 orang yang sudah lulus, termasuk Pak Mamun di sini. Insyaallah Pak Fiji nanti tolong di breakout misalnya hari ini. Ya. Baik. Silakan Pak Mamun. Roh Al-Kafirun Al-Kawthar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidun ma abadtum Antum. wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Itu agak dilipet soalnya. Mau diulang dulu ya? Pakai aku kan maksudnya Boleh. Gak pulang-pulang ya? iya. Nanti mau kedor ya? Kedor ya? Sampai sore kok mau. Enggak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kiri lagi. Atas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma
عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء رحلة شي شا شي شو باش تفشي. إيلافهم رحلة الشتاء. Jangan ditahan Pak Om. Sya itu hamas yang desisnya sangat deras keluar. Jadi tafashi artinya itu tersebar. Jadi itu desisnya keluarnya secara tersebar. Kalau tertahan maka dia terkumpul, bisa keluar huruf sa atau bisa keluar huruf so. Nah, jadi kalau tersebar dia baru keluar huruf sya. Ilafihim rihlatas si. Kalau Pak Mamun baca rihlatas si, jadi nyasa rihlatas kayak musir kucing. Rihlatas syita. Ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ini ngomong-ngomong kayaknya urutan suratnya salah. Dari Al-Kafirun harusnya ke bawah dulu Al-Kautsar. Oh, itu aja ya? Enggak, dari Al-Kafirun harusnya kita ke Al-Kautsar dulu, baru begini naik, nanti begini naik. Masya Allah. Gak apa-apa. Tadi Al-Kafirun. Iya, karena kita jalan mundur kalau dari juz 30. Dari Al-Kafirun harusnya Al-Kautsar dulu. Ya, Besok ini besok nggak apa-apa kalau halaman ini, dan berarti apa Al-Quraisy terus ke bawah, nanti baru ini kita jalan mundur lagi dari bawah sampai atas. Ya, Pak. Insyaallah besok berarti dilanjutkan surah setelah Al-Kautsar. Al-Ma'un. Ya Pak Maun, besok Al-Ma'un dulu, baru Al-Kautsar. saya sendiri tuh ya. Al-Ma'un. Hari ini tanggal 1 ya Pak? 31. 31. Ya, khair. Lanjut. Pak Zulkifli silakan. Al-Ikhlas Al-Lahab. Ya, Al-Ikhlas dan Al-Lahab. Silakan. Punya pulpen satu lagi nggak? Agak kurang. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran jangan ditahan desisnya, jangan ditahan Pak Zul. Keluarkan. Masih belum keluar. Nah, kalau itu takutnya nanti keluar huruf enggak coba. Biasanya desisnya dengar kalau pakai enggak keluar kan sanya. Coba Pak Zul. Nah, lagi. Nah, baru biar keluar dulu desisnya, baru dibacakan huruf sa-nya. Itu lebih bagus. Diulang Pak Zul. Zat lahab. A-nya enggak panjang. A-nya tidak ada mati. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum fi jidiha hablum mim masad. Alhamdulillah. Lanjutkan surah An-Nasr Pak Zul. Pertemuan besok. Tadi sudah ada kelas sama Anda. Al-Fatihah dulu. Coba Pak Fauzi, silakan. Ya. Lima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina tipiskan. Siratal ladzina Siratal ladzi Siratal ladzina
Sekali lagi Pak Fauzi, ghairil maghdubi alaihim ghairil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pak Fauzi, yang harus kita ganti huruf bo. Itu benar-benar harus kita bongkar habis, kita pasang lagi. Nah, da masih ghairil maghdu itu huruf yang keluar huruf da yang Pak Fauzi baca, harusnya hurufnya adalah bo. Coba Pak Fauzi baca bo. Do. Dong. Nah, tidak zo. Bo. Nah, jadi cara membacanya, ketika membaca huruf bo, lidahnya itu didatarkan Pak, ya. Kemudian diusahakan lengket gerham kanan atau kiri, boleh salah satu. Kalau saya biasanya kanan. Terus lengket dengan pangkal lidah, pangkalnya ya, bukan ujung. Kalau ujung maka keluar do. Jadi kalau dirasakan ujung lidah bertemu dengan langit-langit di atas kesentuh, jadi keluarnya do. Enggak. Tapi kalau bo duluan kesenggol akarnya, baru kemudian kesentuh ujungnya. Ujung ini tetap kesentuh langit-langit, tapi duluan pangkalnya. Kalau da itu nggak ada kesentuh sama sekali. Da itu kalau lidahnya bukan datar, tapi dia melengkung, begini posisi lidahnya. Kalau da. Jadi bulat. Kalau bo itu begini lidah. Bo. Coba dibesarin soal volumenya. Bo. Nah, itu masih setengah huruf zo, setengah bo, tengah-tengah. Tapi udah mulai bagus. Daripada Pak Fauzi baca do tadi, lebih bagus yang ini. Bo. Lagi. Nah, ini huruf bo, masih huruf Pak Fauzi bacanya bo. Tidak ada amin. Bo itu tidak ada desis yang keluar. Kalau Pak Fauzi masih keluar desis, zo, enggak, jangan dihembus, tahan desisnya. Bo. Coba. Lagi. Bo. Di. Masih keluar. Karena Pak Fauzi nya keluar. Bo. Lu. Nanti Pak Fauzi kalau ada kesempatan dibuka YouTube ya Pak. Nah, mungkin ada cara membaca huruf bo. Iya. Kalau nanti setelah pengajian atau di depan nggak apa-apa, kita latihan huruf bo. Takutnya di sini aja nggak kebaca. Oke, akhir Pak Fauzi. Insyaallah kita benahi huruf bo dulu nanti. Arif silakan. Surah Al-Insyirah, Ad-Din dan Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana
الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك masih belum samar antara dho dengan dho. Dho sedikit diberikan hamasnya Pak Arif. Anqadha, satu dho, satu dho. Anqadha dhahrak, الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Insyaallah lanjutkan surah Ad-Duha. Lanjutkan Bapak siapa? Silakan Pak. Assalamualaikum. Abangnya Pak Mahmud. Bapak siapa Pak? Namanya Ya. Ahmad Gufron. Oh iya Pak. AG. Silakan Pak Gufron. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita benahi ta'awuz dulu ya, pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini enak kita dengarnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan diputuskan. Jangan diputuskan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Yang benar apa? Nun di ujung bukan mim. Kanasta'in. Nah, masih kurang terdengar Pak nunnya. Kanasta'in. Nah, bukan mim. Hati-hati Pak Gufron. Ini lahan jali. Kesalahan yang fatal kalau menggantikan nun dengan mim. Kanasta'in. Tapi memang banyak orang keliru karena setelahnya ihdinas siratal mustaqim.
Jadi kadang-kadang terganti nasta'in mustaqim. Ada yang nasta'in mustaqim. Nah, ada yang keliru. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Nah, coba dibuka ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Koknya kurang jelas Pak. Mustaqim. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Gufron, 1 sampai ayat 4 sudah bagus. 5 sampai ayat 7 perlu nanti kita benahi lagi. 5 sampai 7. Iya, 1 sampai 4 tadi saya dengar bacanya sudah bagus Pak Gufron. Siap, Guru. Nah, jangan sampai nanti ketukar-tukar lagi Pak Gufron. Siap, Guru. Siap laksanakan. Terima kasih, Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadhol Pak Heri. Surah ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta. Jangan sampai terdengar an'am an'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Heri, besok sekali lagi pertemuan Al-Fatihah. Insyaallah pekan depan kita bisa masuk di juz 30. Insyaallah. Jazakumullah khair Pak. Barakallahu fiikum. Ya, khair. Pak Agus, silakan. Ada yang mirip banget. Pak Agus senyum terus. Silakan. Ya, benar Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sedikit. Nirrahim. Ar-Rahmanir
yaumiddin. Jangan mid, jangan ki. Ki. Maliki yaum Masih ki. Maliki. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Masih di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Fatihah Pak Agus termasuk sudah bagus. Di kadarnya Pak Agus, nggak bisa kita samakan dengan kita yang masih bagus jendelanya. Nah, di kadarnya Pak Agus, alhamdulillah sudah bagus. Insyaallah pertemuan ke depan bisa dilanjutkan surah An-Nas Pak Agus. Alhamdulillah. Besok Tahun-tahun ya. ke-9 pertemuan. Alhamdulillah. Khair. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Pas ketemuan 9 hari somonya bagus ya. Selebrasinya Pak Agus, selebrasinya. Masih di bawah saya tapi. Berarti today kayaknya dapat nih semalam. Semuanya surah Al-Qari'ah. Qari'ah dengan Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa'amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Falmuriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati Falmughirati subha. Falmughirati subha. Fa'asanna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Fa'asanna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li
rabbihi lakanud. Lakanud. Langsung. Innal insana li rabbihi lakanud. Lakanud. Kalau Pak Usman lakanud. Lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idin lakhabir. Barakallahu fikum. Lanjutkan surah Al-Zalzalah besok. Silakan Pak Andika. Al-Qari'ah Al-Adiyat sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihmil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Terlalu panjang. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Wal muriyati qadha. Oke, sebentar. Ada banyak yang keliru huruf-huruf yang sebenarnya yang berharokat seperti ha itu kadang berhentinya katup pita suara itu ditutup. Jadi terdengarnya ada a yang ujung. Wal 'adiyati dhabha. Kalau seperti itu bacaannya sudah salah karena menambahkan huruf hamzah di belakang. Bacaannya Pak Andika tadi sudah benar, sudah bagus, tidak ditutup. Biarkan dia keluar tapi jangan sampai melebihi 2 harokat. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Keluar mengalir saja. Kalau sudah kepental kepalanya, nah itu berarti pita suaranya ketutup. Biasanya itu banyak imam-imam yang seperti itu. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Gitu. Jadi itu kebiasaan yang salah. Silakan dilanjutkan Pak Andika. Wal 'adiyati dhabha. Wal
falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir La khabir. inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Baik. Dilanjutkan surah Al-Zalzalah. Barakallahu fiikum. Silakan Pak Riki. Rikitai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Jangan putus ya. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diusahakan jangan putus Pak Riki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan terlalu banyak getaran. Salah. Bacaan roh tebal. Nah, masih roh. Nah, itu balik kayak orang Inggris Pak Riki. Baca L. Ini orang Demak, Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta. Coba Pak Riki keluarkan lidahnya. Zi. Keluarin. Zi. Nah, kita coba baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pak Riki yang penting hadir terus ya. Insyaallah. Bawa keberkahan untuk kita. Masya Allah. Nah, karena walaupun Al-Fatihahnya Pak Riki masih banyak kurang, tapi ketika Pak Riki hadir terus, artinya berusaha untuk memperbaiki. Iya. Jadi di dalam sholat walaupun dibaca kurang Al-Fatihahnya, tapi karena usaha
Allah sempurnakan pahala. Masya Apalagi Allah. bisa ditutup sama Fatihah-Fatihah yang lain. Itu. Jadi selama kita berusaha, insya Allah yang tadinya mungkin memang nilainya masih kurang, Allah karena Maha Rahmannya Allah kasih kesempurnaan. Ya, Ketua ini penting Ustaz. istiqomah. Ketua ini Ustaz. Iya, ketua dari segala ketua. Ketua panitia. Dan Pak Sanusi. Karena yang memberikan kita bisa atau enggaknya itu udah hak prerogatifnya Allah. Kita cuma ikhtiar aja. Ya barik ya. Al-Qari'ah al-Adiyat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Masih Pak Sem ketika baca manfush, masih kebuka. Jadi ketika itu seakan-akan Pak Sem lagi ingin membaca fa. Manfush. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Masih belum. Masih setengah nun, setengah lagi udah masuk ke dalam pintu gerbang fa. Manfush. Jadi kita udah ngancang-ngancang fa. Manfush. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Sudah mendekati tapi masih kurang. Sekali lagi Pak Syekh. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Sebentar. Mampus. Coba Pak Syekh lihat. Kalian di tekrek juga apa-apa. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Gak ada gunanya. Manfush. Sekali lagi Pak Syekh. Lihat. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Apa gunanya handphone di tangan Pak Syekh saya kira Jangan dilihat. watakunul jibalu. Lihatin mulutnya Pak Syekh ketika membaca. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Mulutnya Pak Syekh baca fa gimana? Nah gitu. Seharusnya manfush. Kalau Pak Syekh mulutnya masih kemana-mana sebelum masuk huruf fa. Manfush. Baru. Jadi langsung masuk ke fa. Nah, coba Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Bagus. Balikin. Lihat kan di handphone kan tadi kan? Nah, Lihat kan? Jelek banget ya, Pak. lanjut. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh
فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا ووسطن به فوسطن به جمعا جمعا hati-hati jam'a فوسطن به جمعا masih kedengar sedikit pantulan. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير وإنه لحب الخير لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Kita surah Al-Zalzalah. Insyaallah. Pak Ahmad, Karpet itu panas di situ. Bener. Panas. Di sini apa? Begitu di situ blank. Beda. Nervosnya kita. Jadi kita nervous. Ngadepin Ustadz tuh nervous. Bahasa Jawanya gemeter. Nasta'in jadi nasta'in. Mustaqim menjadi musta'in. Mustaqim mulu. Mustaqim. Orang situ togokan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Ya juga betul. Semua belum masuk batuk. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Kayaknya Al-Bayyinah kemarin belum lulus lah. Iya. Lam yakunil. Kayaknya susah ya. Setengah Pak Ahmad, setengah aja. Bayyinahnya setengah. Besok setengah lagi. Lam yakunil. Kemarin kata Ustaz mau ngoreksi nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidin. Wal musyrikina munfakkina. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو رسول من الله يتلو صحفا مطهرة صحفا مطهرة يتلو رسول من الله
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فذلك دين القيمة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم Di nari jahanam. في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Alhamdulillah. Nanti surah Al-Qadar besok Pak Ahmad. Ini Pak Ahmad silakan ini. Ini air ruqyah Pak Ahmad sendiri. Iya, dibuka supaya surah Al-Bayyinah masuk ke dalam, insyaallah jadi syifa. Alhamdulillah insyaallah. Komisi jangan lupa. Itu kalau kalau sakit ataupun apa untuk jadi niatkan untuk kesembuhan itu bisa dibaca surah Al-Fatihah juga bisa karena dia nama lainnya adalah syifa. Nah, masukin telunjuk ke dalam air, baca surah Al-Fatihah, niatkan semoga kesembuhan, meruqyah diri sendiri itu. Masukin telunjuk, iya, tempelin ke airnya. Nah, niatkan, kemudian nanti setelah dibaca Al-Fatihah langsung diminum, insyaallah Allah berikan kesembuhan. Kalau lagi demam, lagi batuk, saya sering seperti itu. Sama tak saya juga. Ya alhamdulillah. Ngomong-ngomong masalah Al-Quran itu penyembuh, ada sedikit cerita singkat saya cerita, namanya Aminah. Pak Fidi atau yang lain mungkin pernah baca, tapi nggak di Indonesia, di Timur Tengah sana. Aminah Mutawali kalau tidak salah. Nah, gitu. Jadi itu cerita beliau divonis penyakit tumor. Kita tahu tumor itu penyakit mematikan Pak, dan kanker, dan nggak mungkin kemungkinan kecil sembuh. Jadi pada suatu saat beliau merasakan sakit kepala terus, belum nikah, masih bujang, masih sebelumnya beliau jiwanya yang tidak kurang religius. Aminah perempuan apa? Perempuan. Jadi beliau tuh gak religius orangnya, biasa aja, kesibukannya di kantoran di mana-mana. Nah kemudian pada suatu saat merasa sakit kepala, terus kemudian periksa ke dokter. Ternyata divonis Anda mengidap penyakit tumor kanker di kepala. Apa yang dilakukan setelah itu? Beliau merasa frustasi, tidak tahu mau menghadap kemana. Orang tuanya tidak diberitahukan supaya tidak merasa khawatir dan segala macam. Check up sekali, dua kali, masih dengan vonis yang sama,
dokter ini vonisnya tumor, ini tumor. Setelah di X-ray juga ternyata memang benar-benar tumor. Nah terus kemudian merasa tengah malam beliau merasa frustasi yang sangat-sangat jatuh dan merasa tidak punya lagi harapan hidup, udah putus asa. Sehingga beliau pegang Al-Quran, beliau baca Al-Quran. Setelah beliau baca Al-Quran, beliau teringat vonis dokter kehidupannya tidak lama lagi sampai menjelang 6 bulan. Jadi waktu 6 bulan kurun waktu kebiasaan biasanya misalnya setelah 6 bulan itu bisa jadi itu kemungkinan besar beliau udah gak bertahan. Apa yang dilakukan selama 6 bulan itu setelah beliau baca Al-Quran itu ternyata di situ datang hidayahnya Allah. Beliau bertekad berniat ingin menghafalkan Al-Quran selama 6 bulan itu. Beliau resign dari kantornya, menyibukkan dirinya hari-harinya setiap hari dengan Al-Quran. Dihafal dari Al-Fatihah dihafal sampai di penghujung An-Nas, khatam semuanya. Ternyata dalam sebelum kurun 6 bulan beliau telah menghabiskan siang malam itu Al-Quran yang dihafalkan, Pak. Gak pernah ngecek ke dokter lagi setelah itu. Dan beliau merasa tumornya, ada sakit kepalanya makin mengurang. Beliau kembali ngecek ke dokter setelah selesai surah An-Nas, beliau balik lagi, mungkin ngiseng-ngiseng kali ya gimana. Tapi beliau juga nggak yakin ini tumor masih ada. Beliau tetap yakin nggak lama lagi aku hidup. Gitu. Sampai di dokter, terus kemudian dicek kembali. Dokter kaget lah, kok rambut Anda masih utuh? Biasanya kan botak ya Pak. Nggak lama setelah itu rontok. Gak ada yang rontok. Katanya ada yang rontok, nggak ada yang rontok. Beliau juga nggak ngeh karena sibuk dengan Al-Quran, nggak ngeh rambutnya rontok apa enggak, kayak seperti menganggap beliau tidak ada tumor gitu. Nah ternyata subhanallah, ketika dicek sama dokter, ketika diperhatikan sama dokter, subhanallah ajib, ternyata tumornya hilang gitu saja. Subhanallah, hilang. Karena mungkin beliau yang ketika tumor di otaknya yang beliau masukkan apa? Obat terus bukan obat ini obat buatan manusia enggak, tapi obatnya Allah beliau masukkan langsung. Beliau hafal Al-Quran. Wah, hilang itu penyakit tumor. Sehingga beliau bisa melanjutkan hidupnya kembali. Al-Quran bisa sudah hafal, kemudian bisa melanjutkan. Kadang hal-hal yang seperti itu kita merasakan suatu clue dari Allah. Nah, teguran. Seperti salah satunya apa? Yang narapidana yang divonis ditembak mati, Freddy. Nah itu subhanallah, itu clue Pak, enak banget sebenarnya seperti itu. Kita udah dikasih clue, kamu akan mati, ditembak mati jam sekian. Apa yang kita? Ya taubat, udah kita ngabisin waktu kita taubat. Semoga Allah ampuni dosa kita. Dan yang paling hebatnya apa? Ketika orang diterima taubatnya, ternyata kasih sayangnya Allah dalam Al-Quran juga disampaikan, bukan hanya diterima taubatnya, tapi seluruh kesalahannya dulu, dosa-dosanya dilipat gandakan, dijadikan pahala. Allah, gimana coba? Setelah taubat dosa nih udah berlalu-lalu dosa, ternyata dosa itu kembali dijadikan oleh Allah sebagai pahala. Gimana? Subhanallah. Kita nggak, Allah alam, ini Freddy ini juga saya lihat termasuk salah satu, mungkin termasuk walinya Allah. Ketika beliau meninggal, beliau pernah 7 kali sempat menghatamkan Al-Quran. Ya Allah. Kita pengennya seperti itu, tapi nggak jarang juga orang yang udah divonis, udah dikasih clue sama Allah akan meninggal, nggak nyampe juga hidayah. Kadang ada juga masih lupa. Tapi kalau kita merasa kayaknya pengennya sebelum meninggal itu dikasih clue yang seperti itu, baik itu sakit, baik itu, jadi kita tahu kita habiskan umur kita. Mudah-mudahan. Makanya kita selalu di dalam zikir pagi itu ada disebutkan Allahumma inni ana as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaati syarr. Ya Allah, aku minta kepadamu sebuah kebaikan yang datang tiba-tiba, dan aku berlindung kepadamu sebuah keburukan yang datang tiba-tiba. Apa salah satu keburukan tiba-tiba? Ditarik, dicabut, datang ajal kita secara tiba-tiba, lagi jalan. Itu yang sangat kita
minta perlindungan. Karena kita nggak dapat clue apa-apa. Rasulullah saja yang maksum dapat clue ketika meninggal. Apa? Sakit, walaupun sakitnya ringan. Nah, kita mintanya seperti itu. Makanya orang sakit pun harusnya bersyukur, Pak. Udah di rumah sakit harusnya bersyukur. Alhamdulillah Allah kasih clue. Ini waktunya taubat, waktunya. Gitu, Pak. Jadi kita pun hidup seharusnya begitu. Yang sehat sekarang harus selalu teringat bahwa sebenarnya kita hidup dalam vonis kematian. Tiap hari diikuti oleh kematian. Siapa tahu kita nggak dapat vonis dari manusia apapun, kita akan mati. Bisa jadi. Nah, harusnya kita harus mengingat. Harusnya bentar lagi aku dapat vonis kematian. Gak besok, tapi bentar lagi. 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, kita nggak ada yang tahu. Nah, itu yang harus kita ingat. Makanya katanya orang yang pintar itu bukan orang yang pintar dalam hal keduniaan segala macam, tapi orang pintar itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Itu orang yang sejatinya orang yang pintar. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan dilanjutkan, Pak. Reja. Pak Reja, ya silakan Pak Reja. Besok terima ijazah. Ijazah syukuran. Surah Al-Ikhlas Al-Lahab. Pak. Atau Al-Lahab. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ronzata lahab. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Bijidiha hablum mim masad. Alhamdulillah. Al-Lahab bacaannya Pak Reza. Mau dilanjutkan Pak Reza. Al-Lahab An-Nasr. Lanjut aja dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Wara'aitan nas. Saya ya, dilatih dulu bacaannya. Insyaallah besok dibaca surah An-Nasr. Ya, lanjutkan Pak. Pak Fidi atau Pak duluan? Pak Fidi baru. Ad-Duha. Al-A'la ya Pak. Ad-Duha sudah. Terus ini Al-Lail. Al-Lail dulu baru Al-A'la ya. Ya khair. Al-Lail Pak Fidi. Al
apa udah kemarin? Duha kemarin. Udah, berarti sekarang al-lail. Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu malahu idza taradda. Ma yughni anhu maluhu atau malahu? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naron talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wasayujannabuha atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Dilanjutkan surah Asy-Syams di pertemuan besok. Barakallahu fiikum. Surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr dengan Al-Alaq. Al-Qadr sudah Pak? Kemarin Udah. Berarti sekarang Al-Alaq. Ya. Iqra. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Akram. Iqra wa rabbukal akram. Wa rabbukal akram. Wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ingat apa maksudnya? Allamal
Allamal insana ma lam ya'lam. Ahsan. Kalla innal insana la yadgha. La yadgha. Atau ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda Ara'aita in kana 'alal huda. ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la'illam yanbaghi Kala illam yantahi. kalla la'illam yantahi lanas Yantahi lanas. kalla la'illam yantahi lanas Tahilanas. tahilanas Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an. kalla la'in lam yantahi lanasfa'an binasiyah Bin kunnanun. kalla la'in lam yantahi Tahilanas fa'an bin. kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin Nasiyatin kalibatin khati'ah. nasiyatin kadzibatin khasi'ah Khati'ah. nasiyatin kadzibatin Kalibatin. nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la yumbal La tuti'. kalla la tuti'tu La tuti'hu. kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Insyaallah. Lanjutkan surah At-Tin. Ya, At-Tin di atasnya. Ya. Ya, barakallahu fiikum. Ya, sudah semua? Alhamdulillah. Baik, kita bacakan doa. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفق فقهنا وفقه أهلنا وخربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى والذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحابة المصالح الغرر
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين في كل لحظات ابدا على خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.